你好，上啦，先到风呢？啊、World and you world. Yes. Good. Pay. Entrance. Pay. Cho anh lái phong nọ. What? Right. Cho lái lòng phong nọ. Seaside. In the front of the supermarket, sir. May adlaw sa inyong tanan diha karon maginamaw na sad ko moadto na sad kog Minglanilla. Padung na unta ko musakay og may bus. Pag-check na ko sa akong bag, wa mada akong costume nga panginamaw. Pero okay ra kay nagpabook na kog Maxim. Ako rang gipakuha dito akong costume hatod turon. Manaman padung naman ang rider. Alright, atong waton diri. Bumbalabab. Alright guys, murag na ang rider. Nanatong costume. Lahaw sa taron. Bus, Maxim. May hapon. Sir, ikaw, sir. Pabuk, sir. Oo. Taong kikagliluan. Okay. Alright, mao na ang rider. Hoy, shout out ko sa tanang mga Maxim riders diha. Ganahan ko aning Maxim kay dali ra kayo ang pag-order ba. Ini-click nimo sa destination nimo or sa lugar nga asa nimo ipa-pick up. Inik-enter nimo automatic maabot na sila. Nya guys, kung mogamit mo Maxim, nasa comment section ang link. I-download ninyo nya. Pwede ra mo mogamit sa kuang promo code para namoy up to 300 cash voucher. Alright, bumbalabab. 你好，上啦，先到风呢？World and you world. Yes. Good. Pay. Entrance. Pay. 750. Seven? Pesos. 750 pesos. 750. 750 pesos. Ride. Yeah. Ride. All right, all. All right. Train. Yeah, Good. yeah. Lấy nhà nào phong nặng nè, tăng lại tông hòa rakutin na chuang nè, wa mani atan, yukuluk. No, Yeah. sang lại phong nói nè. Lại tăng hòa ching lại to. 12 o'clock. Well, Afternoon. good. Yeah. Philippines. Yeah. Shing Taiwan na entrance here. Yeah. Oh no. No, entrance of Robinson. Robinson. Here. Here. Sang lại đã phong nè. Like Thanh Hóa. Ah. Oh, Good. okay. Good. Yeah. Yes. It's good. Near. Yeah. Sang lại phong này nè. Ching Taiwan. Lại Tông Hóa nè Taiwan. Good. Recording. Philippines. Hi. Hi. Hello. Sang lại This is phong. Anju World. Anju World. Oh. This entrance is there. Entrance there. Yeah. Good. Okay. Okay, go. Go. You owner? No? It's worker. Worker. Good. Lấy nhau ở phong nói nè. This way. This way. There. Here. Malakar ko diri. Okay. Straight. Oh. Pwede na. Go ahead, Jared. Pero Siya, kita sa taruan ni. ay Jared, shout out ko ni boss, pangalan mo boss. Pugpug. Shout out ko ni Pugpug, ang worker ko na siya diri sa Anjo World. Butan kayo, i-guide juga, yato juga niya. Doon lang kayo sa entrance. Boss, comment siya na ito sa. Alright, pumpulabap. Ari ay may bus. Wa pa man mo largatos, wayag kumakasakay ba ta, tutok-tukon. Song yang ne. Ni hao. Good. Song yang lái phong nọ. Right. Song lái lòng phong nọ. Seaside. In the front of the supermarket, sir. Here, no? No, in the front of the supermarket. Go back. No, in the front of Kong the Yang. supermarket, Robinson. Here. In front of the supermarket mall. Mall. Inside. No, outside only. You go to seaside. Seaside. Yeah. Good. You go there. Di pa rin mo larga dyan, boss. Asa nga pizza? Yung tanaw na. Okay na. Okay na. Na-disturbo yan yung pagtanaw ng cellphone. Shout out tayo sa mga driver sa My Bus.
Og ni boss ni mga boss. Junel. Shout out ni boss Junel ato na prank. Okay, okay, boss. Thank you boss. Okay, sige.